सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? Uzun kelimesi.
देख यार देखो सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह।
नफरत करते हैं दांतों की मुंह की बदबू की वजह से। कहते हैं यार मुंह परे करके बात करते हैं, मुंह से बदबू आ रही है। अभी इस्तेमाल करें, अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ये दांतों की मुंह की बदबू को खत्म करें। दांतों में मुंह में खुशबू पैदा करें तो ले जाए, वरना खुला हुआ पेट